Oi, mãe, que deu aqui que? Que deu ainda? એને મેલે જાવું હશે. Onde mais vai no gato que dá, vai. કેવું? Direto de leão. અચ્છા. Volto, mãe, ei, dá de te andar pra ali. Olha de mãe que eu te indo. Ei, mamãe que já ia com o lugar pra mim. Kiri na agora logo que me que te tarde mais vai de. Mãe, ele coi na. Mãe mais ficha aqui. Mãe mais tudo outro modo que ficha. Já vai de. Mãe que puta nem com. Do mais que luve só. Que director mais que bom de bebê. Mãe que olha que fu निकलिया. कुछ महीनों के मैं चिंता देना ડોક્ટર ઓ ઉલટા તૈનું પે સત્તો कुछ महीनों चलिया हो ना આ કેડી છે જેડી તો તૈનો ये जो नहीं निकल जा ઓ સરન સરદે જેડી નાલ वो दे नाल लग गया ना गोली लट्टू आया આ કે ભૈયા ટ્રેક્ટર લાભ ગયા. ડોક્ટર તો સલાહ લેવો हां मैं लऊंगा એ તૈનો પતા હે કોણ ये ये जाने के कुदा के डंडे पे मैं कोलू लग गया ओ माया એ જેડા તો ડોક્ટર दा નાલ લાવી બતા ના એ તા ખડીયા એને દસાસ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣੇ जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਵਤੇ ਆਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ नहीं नहीं ટ્રેક્ટર દાબ કે રખ્યો હે સર. नहीं नहीं मैं गाल सुन मैं बंदा लाभ गाल गया, सुन बंदा नहीं 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 गाल सुन मैनू ना चक्का कपड़े वाले बाबे दी छाव दे रहा चूरी खांडे वजे दिन ठंगा मैं लग गया बोलू हक्की लग गया मैं ओ चाचे डॉक्टर मैं कोई नहीं ના ના એ તો ગાલ એ તો ગાલ એ ની કાઈ એનો સા લઈ જાવ ને काल सुन अम्मा दादी दी छाना की छाव યા ફોન કર થાણે થી જાય. ओए ना नहीं रे मुठल्ले दी छाव मैंने कोई नहीं હા पता ઓને ના કરે ના आ યાર ना करी गाल सुन ना करी जूता थारे घर पे मचन देना ઉતારી પૂરા ટ્રેક્ટર દે મને. डॉक्टर मैंने कोई नहीं पता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ત્યારે જીસો ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ટ્રેક્ટર ਕੱਢਣਾ. इदी की बात किया मैं खा गया तेरे ते था अल्लाह जी किसे में कोई ਇਹ नहीं જેલે ਕੱਟ. પાન बैटरी पोक दे एक्शन दिन मैंने माई मछी दी छाव જેલે નું પાણી मैंने अल्लाह जी के चाहे मछी के मौलवी दी छाव मैं પૂરા બંદા કિસ્મા બહુ ચેન્દાઈ माजे ગયા. वाली छाव जाए माजे एक का छाव मेरे जाए એનું જેલે લીટર લગે ના પાંજ ઓ થાણે દે अब्बा હાસ પે જાતી કીધે આસ નહીં હાસ પે આય. अब उठा तेरा मुंह पिछू खिंदा लगा. ये तो ये ना भजना मेरे मगे ना ते खलो रहा नहीं या बजे नहीं थे.